Tuhan ijabah kami kerina naringan wari enda si alukan kame kata di bata ibas kita ngelakukan pekan doa wari si peduaken maka mari ras kita kerina na artoto kita di bata Bapa kami seringan ibas kini Raja surga dipuji sembah kami Tuhan ibas rias ras kalau atendu ibas kegelupan kami malam mati kami dalami kegelupan kami erkitekan Tuhan si jayam kegelupan kami Tuhan kami Yesus Kristus wari edape lakukan kami karena pekan doa ibas wari si peduaken tahun 2020 enda berpengharapan kami alu kuasa kesandu si badia singajari kami guna ngakai dengan makikan kata Tuhan gelah katanmu enda ergegeman kami lakon pribadi kami guna jadi pribadi si ergege ibas tertutup terpuji gelarnu Bapa alukan kami katandu erkiteken Yesus Tuhan kami amin. Kekelengan Tuhan kata di bata ibuat ibas perbahanan Rasul-Rasul 20 sada ayat sada se-6. Perbahanan Rasul-Rasul 20 sada ayat sada se-6 diogekan kami baginda nina kata di bata. Kenca kami sirang ras kalak dai, terus kami erlayar ku pulau Kos, pepagina seh kami i pulau Radus, jana i Radus, nari laos kami ku Patara. Ipatara lit sada kapal muatna berkat kupenike. Inangkihi kami kapal jenari berkat kami erlayar. Kenca teridah pulau Kiprus arah Kaos, iteruskan kami erlayar ku Syria. Singgah kami arah Tirus, sabab muatan kapal ibongkar ije. Nusur kami idatas kapal nari, jenari idahi kami kalak singgote man Yesus. Sada minggu dekahna kami ras kalak si enggo te'e. Bekas pengajari kesah si badia, alu mesek nina kalak singgo te'e man Paulus. Olah kam lawas nangkeng ku Jerusalem. Tapi kenca sepak sana kami berkat, teruskan kami perjalanan kami. Kerina kalak ras deharana, bagi pe anak-anakna, ikut naruhkan kami ku darat hutan. Tepi lawit ras-ras kami ercimpu ertutuman di bata. Jenari kenca kami si salam-salaman, nangkih kami ku kapal janah kala mulihkan ku rumah. Sejedam ngogenta karena kata di bata. Kekelengan Tuhan, enda mewari si peduaken kita ngikuti pekan doa GBKP ibas tahun 2020 enda. Bagi semalna silakukan arkiteken ibas bagi semalna ilakoken arkiteken ibas masa pandemik enda si erbahanca kita harus ngelakukan ibadah ta ibas rumah ta skala-skala pengharapan kami si kerina lang kurangi kini tekentang lakor pengharapan man Tuhan maka Tuhan banci pedas mereka serpang pulah ibas kerina perbebenta terlebih arkiteken dampak COVID-10 siwa enda. Kekelengan Tuhan kata di bata sueras tema wari enda ngata kencang muat bagin ibas ertoto. Muat bagin ibas ertoto. Ngerana kita karena ertoto. Banci jadi sebagian kita gecakken maka pertotol bagi kalimat singgurusur si begi maka doa adalah nafas hidup orang percaya. Singkata kencang maka bagi kesah ertoto enggo jadi sada aktivitas si rusul ilakokan. Banci katakan ertoto enggo jadi biakna ibas kegeluhena. Lah ngadi-ngadi ertoto. Kata wari paksa pe ertoto iya. Labu erkiteken kriahan maka ertoto. Tapi subuh kriahan subuh kecedan ate tetap ia ertoto. Janah lit kadeba kita enda ertoto adi lit perluna saja. Ketika lit surah-suranta si totokan man Tuhan. Tapi ketika surah-suranta enggor dalan bagi sini harapkan kita lupa kita ngatakan bujur man Tuhan. Ertoto si anggap ertoto adilit surah-suranta siturikan surah-suranta man Tuhan. Si petelukan likadeba kita enda
merasa bahwa madin kap na tembak asang kali sulu ertoto. Lakin meserakin ia kap na ertoto kekelangan Tuhan ibas telu si enda kerina siapa ini kita? Siapa ini siru-surur na silakoken karena ertoto enda. Nah, kekelangan Tuhan kata di bata wari enda nulikan man bata uga gegehna ulih pertoton mendukung dahin pelayanan silakoken Rasul Paulus. Iturikan ibas kata di bata wari enda maka Rasul Paulus radukeun ras piga-piga temanna ngelakukan perdalanan gunanahkan berita si meriah. Maka Pak Sasi banci katakan Rasul Paulus enda ibas ia dahikan dahina inakihina sada kapal menuju Yerusalem saja opeseh ku Yerusalem kapal enda singgah ku piga-piga kuta. Radus, Patara, Penike, Kiprus, Janaseh mekala enda Isiria terus me kapal enda ku Tirus janah ije mekala enda bongkar muat ibas kapal enda. Nah, kekelangan Tuhan Itirus Paulus sada minggu dekahna tading ije. Ia tading raskala singgur kini teken ije janah sewaktuna ate Rasul Paulus teruskan ka perjalanan ku Yerusalem. Situhuna perpulungan Pak Sasi engko anu mesak-sakal mindo gelahna la pedah Paulus meneruskan perjalanan ku Yerusalem. Sebab itah kala enda dikune Rasul Paulus meneruskan perjalanan ku Yerusalem melala ke tantangan si bakal dihadapi Rasul Paulus. Selalana kari kala si ersegat ate nandangi Rasul Paulus, ersegat ate nandangi berita si pesen Rasul Paulus. Tapi kencabo sewaktuna diteruskan Rasul Paulus mau perjalanan ke Yerusalem. Kekelangan Tuhan si menarik izinda bahwa itaruhkan kala enda me Rasul Paulus, ope Rasul Paulus nangkihi kapal nandai, krinana kala enda bapana nandena rikut ras anak-anakna krinana ertoto guna keselamatan Rasul Paulus, krinana ertoto guna dahin pelayanan silakukan Rasul Paulus. Igejapkan Rasul Paulus seergegehna pertoton si isahkan pergulungan ni Tuhan Pak Sasi. Makana amin pe itakna di depan bakal ihadapina perbeben, ihadapina tantangan, tapi pertoton perpulungan jadi gegeh man Rasul Paulus guna teruskan dahin pelayanan silakokan. Tuhu-tuhu teridah uga belina ulih pertoton. Adilit rusur ngata kenca the power of mak-mak wari enda kita ngata kenca the power of prayer. Uga ertoto ergegeh ke mendukung kita ibas dahikan dahinta. Hal enda pestukuna teridah arah invokasiota. Ija iturikan maka suruh-suruhun Abraham si tergelar Eliezer. Ertoto ia guna dahikan pedah si turikan tuanna manbana lakondarami ndahara man si Isai anak Abraham. Eliezer ertoto gelah Tuhan nuduhkan isekin jodoh si terbaik guna anak tuanna mekam si Isai. Kekelangan Tuhan, jadilah kita ertoto. Jadilah kita kalak si ertoto tuhu-tuhu bagi nafas kegeluhan kin manbata. Artinya bahwa adi manusia adi lanai erkesah mate ia bagikan kita. Adilah kita ertoto mate iman kini kekental pengarapan. Ciri-ciri kalau sila ertoto adi aku mata kencang sederhana. Ketika ia ertoto kegeluhena jadi pasu-pasu manfaat si debat. Kegeluhena jadi berkat untuk orang lain. Adilah ya ertoto kehadiranna jadi batu atukan nandangi kala si debat. Je kita tapi dongkel
pasendai. Icani nande sendai nina. Sebab asal je kita turah keriahan, turah kemalaman nate. Ciri-ciri kalak si rusul ertoto kegeluhena mereka keriahan nadani kalak silibah. Kegeluhena mereka kemalaman nate nadani kalak silibah. Maka di temata wari enda ngata kenca muat bagin ibas ertoto. Sedekah enda ugange kita ertoto. Ugange kita memahami pertoton banci jadi perbedaan kegeluhan genduari enda arbahanca bosan kita ertoto. Tempat-tempat siakap bahwa Tuhane lanai begitu pertoton ta. Tempat-tempat siakap pas Tuhane semaka lanai pernah ibagi kena pertoton ta. Tapi kekelengan ni Tuhan Nina Martin Luther adi 2 jam dengar aku ertoto sadawari talu dengar aku ibahan perbedaan dunia enda. Maka lebih dari 2 jam Martin Luther tetap wari ertoto man Tuhan. Isa kita genduari enda langan nami perbeben. La pelit COVID-10 siwa enda sehlalana perbeben ta APK genduari enda. COVID-10 siwa ngo hampir 3 bulan mengenai daerah ta enda. Ngo 3 bulan mengenai inganta tading enda. Banci jadi COVID-10 siwa enda arbahanca kote kini takenta. Lanai kita ngasup berpengharapan man Tuhan. Tapi kekelengan terkadang perbedaan doni justru nalukan iman kini takenta man Tuhan. Tapi kekelengan itu Tuhan wari enda kata di bata tangkas man bata. 2 tokoh wari enda ingat tak raja. Pertama Rasul Paulus gejap kena uga ulit pertoto melancarkan dia guna dahi Yerusalem. Uga Eliezer si tetap bertoto man Tuhan semaka ideng keketuhan pertotona. Kepekan pertoton enda tuhu-tuhu maba gegeh si baru man kita. Mari ertoto perpulungan ni Tuhan. Si totoken pemerintahan tak enda. Uga genduari pemerintahan tak enda juang gelahna kita mampu menahan diri sentisik saja. Si tukuna banci COVID enda bende adi kita semuanya disiplin ngikuti kai singgo iaturkan pemerintahan ta. Tapi ijah-ijah genduari melala si idah. Terem kalak genduari enda bosan tadi di rumah si darat ahpe labu kena makanan kami pe ikut darat. Bahkan terkadang COVID-10 siwa enda arbahanca kote kita terkini teken man Tuhan. Kekelengan ni Tuhan muat bagilah ibas ertoto. Lahannya notokan diri entah secara pribadi. Tapi mari setokan pemerintahan tak. Mari setokan tenaga medis. Si wari enda tutu sedang berjuang mempertaruhkan dirina, mempertaruhkan nyawana. Gelah kekelengan tak si enggo terkena COVID-10 siwa enda banci mimulihi dia sehat. Mari ertoto untuk para tenaga ahli. Gelahna ketika ia lukur kai si banci ibahan tambar atau kai lah pegelarna gelahna banci COVID-10 siwa enda benih. Mari ertoto kita untuk sayang Tuhan. Mari ertoto kita untuk pertuata dia kenta emeritus ta panditanta. Si tetap berjuang ertoto man banta krina perpuluhan Tuhan gelahna iman kini terkenta tetap terpelihara ilmu. Jadi kekelengan itu Tuhan ertoto lah kata wari paksa sebab pertoton kalak si bujur ergegahkan. Nina Cakup 5 ayat 10-6. Marilah kita ertoto. Terpuji kami Tuhan Allah katamu singgo ialukan kami. Pasu-pasundu katamu singgo ialukan kami enda. Gelah katamu enda pe menjadikan kami pribadi-pribadi si muat bagi ibas. Sadari kami Tuhan sedekah enda banci jadi ngokote kita kini tekan kami semaka lanai kami ertoto. Banci jadi sedekah enda biar mela kami ertoto. Banci jadi sedekah enda kisah kami ertoto. Tapi wari enda katandu go mereka sada persingat man kami uga arusna kami sebagai kalak sir kini tekan man Tuhan ertoto man Tuhan. Sebab Rasul Paulus menggejapkan
ulih pertoton perpulungan erbahansa ia megegeh ibas nehken dahin pelayanan. Suruh-suruhan Abraham si tergelap Eliezer pe ngugecapkan uga belina ulih pertoton. Semaka pertoto iman Tuhan dijawab Tuhan pertoton. Bagi muari enda Tuhan katandu jadi pergegeman kami maka lalit sada pertoton sila ibagikan Tuhan. Idangkah kendunga pertoton kami Bapa saja dijawab Tuhan suwe ras waktu singgo ikan Tuhan Tuhan. Ajari kami sebagai kalak sir kini teken man Tuhan. Ajari kami sebagai kalak si tetap berpengarapan man Tuhan. Tetap ertoto man Tuhan. Muat bagiin kami ibas ertoto sebab pertoton kalak si benar ergegah kami. Terpuji kami Tuhan arah katandu si melialukan kami. Pasu-pasu dagi katandu, pasu-pasu kami kerinasi dengkahkan katandu, sebab reh kami ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.